اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دی ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے وہ دنیا جہاں سے رزق آتا ہے. علی بن ابی طالب سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں اگر گنبد بناؤں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو, ادھر اندر بندہ ڈال دوں تو پھر اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ جہاں سے موت آئے گی وہیں سے رزق آئے گا اس کو. تو کانسیپٹ پہ نہ جا, تو بیسک فلسفہ کلیئر کر کہ ویئر ڈو یو تھنک موت کا کوئی. تو یہ جو یقین ہے اصل میں اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یقین. نہیں, اٹ ڈزنٹ سٹاپ ود حدیث بھی انہوں نے شروع میں بتائی کہ تو اٹ ہیز میں نا یونیورسٹی آف لاہور میں نا سیشن کر رہا تھا تو شور یو نو یونیورسٹی آف لاہور از ناٹ لائک آور پرائم یونیورسٹی. سو 3 پیپل آر لائک زبردستی بلا لیا گیا ہے مولوی صاحب آئے ہیں اور کچھ 300-400 بچہ بیٹھا ہوا تھا ادھر. اب میں کیا کروں؟ سو مائی ٹیم واز لائک سر چلتے ہیں, یہ سننے نہیں آپ گپیں چل رہی ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں لوگ اور جملے کس رہے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ. اچھا صحیح. سو I was like of what we had in Nishtar college. میں نے کیا کہا, بات سنیں, پہلا جملہ میرا, بات سنیں, میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میرے پاس کیسے 50 ارب روپے آئے ہیں. کیا بات ہے, جتنا سناٹا لائف میں کبھی نہیں ہوا جمعے کے خطبے میں انہوں نے یار کھیل گیا یار. اچھا کیمرے کو ہاتھ لا دیں. میں نے ان کو اینڈ میں ہی کہا یہ کہ 50 ارب روپے میں نے کم بتائے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں میرے. ایک دفعہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, آپ دیکھو آپ کو کتنے ارب کا باغ ہے. فجر کی 2 سنتے پڑھ لو, مل جائیں گے. سنیں میں آپ کو پھر نہیں, میں ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, اور ہے بھی ٹرانسلیشن نا. میں اصل میں اس بندے کو جانتا ہوں, میرے ایک استاد ہیں لاہور میں بیریا ٹاؤن میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. I mean this man has changed my life. اللہ تعالیٰ نے جاب لگا کہ he died now last year کرونا سے ہی. But میں ان کے پاس بیٹھا, ڈاکٹر تھے, میو ہاسپٹل ہے نا لاہور کا, اس کے ڈین رہے ہیں کہ ہیڈ رہے ہیں وہ 20 سال. ٹھیک ہے. اینڈ he said کہ میں تمہیں رسک کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں, بہت آسانی سے سمجھ آ رہے گا. کتنے پیسے چاہیے؟ اب سارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. سب چپ, شرمندگی میں سوال کا جواب کون دیتا ہے؟ یہ تو اوقات ہے پیسے کی کہ تم بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہو. جیسے کہ کوئی میں نے زنا کا سوال کر لیا یار, وہ جو کتنے پیسے چاہیے کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ یہ تو ایک تھا ذرا لڑکا, کہتا سر 10 کروڑ روپے چاہیے. کہتا بس, کہتا نہیں سر بس زیادہ نہیں چاہیے, 10 کروڑ 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, 10 کروڑ چاہیے سر, میں بہت کلیئر ہوں. کہتا ریورس انجینئر کیا ہوا ہے, کیا کرو گے 10 کروڑ؟ کہتا جی سر. کہتا بتانا کیا لوگے؟ اس نے لٹرلی ماڈل بتائے گاڑیوں کے, جگہ بتائی کہاں پہ پلاٹ لینا ہے اس کا, ٹھیک ہے, لاہور میں, یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں پلاٹ بتایا. کہتا پلاٹ لینے سے 4 کنال سے کم گھر نہیں ہوتا. اچھا. I mean that boy اللہ کی طرف سے پلیس ہوا تھا, ایسے بول رہا تھا چربا زبانی سے, مگر you know how our youth is کہ پوچھا ہے تو بھی سیدھا سوال پوچھا تو سیدھا جواب لے, بالکل ٹھیک کیا. and he appreciated the boy کہ ہاں ٹھیک کیا, یہی تو پوچھ رہا تھا یار, کسی میں ہمت نہیں ہوتی بتانے کی. بتایا 10 کروڑ روپے ہو گئے, پلاٹ بھی ہو گیا, کتنے بچے پیچھے؟ کہتا تھا 3-4 کروڑ بچ گئے. کہتا ٹھیک ہے رکھ لو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں رزق کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. he said میں لاسٹ ایئر تھا میرا, ایک میرے پاس ہاسپٹل میں سرجری کے لیے بچہ ہے, اس کا لیور کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ تھا انڈیا سے ہوتا تھا اس وقت, ابھی پاکستان سے بند کر دیا, آیا تھا پھر بند کر دیا. کہتا ہم نے انڈیا بھیجنا تھا, ہم نے انڈیا کال کی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوگا سب کچھ. کہتا اس کا گھر تھا اس وقت لاہور کی ایلیٹ ماڈل ٹاؤن میں گھر تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا کوئی 7-8 کروڑ روپے کا گھر, چھوٹا گھر نہیں تھا, کنال لگا تھا, زیادہ کا ہی ہوگا. کہتا اس بچے کے پیچھے, صرف ایک بچے کے جان لیور بچانے کے لیے اس کا گھر بھی بک گیا, گاڑی بھی بک گئی, اور جتنا کوئی مال مول تھا ادھار بھی لیا اس نے. اب دھیان میں رکھنا اس بات کو, اگر تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا تو یہ کروڑوں کا پلاٹ تمہارے اندر انسٹال ہوا ہوا ہے, ورنہ اسی کے لیے کروڑوں تمہارے ماں باپ قرضے لے کے کر رہے ہوں گے. تجھے ایک ایکسیڈنٹ کی مار ہے, تو تیری ایک لیور ٹرانسپلانٹ چھوڑ, کسی ٹانگ کے اوپر بھی چوٹ لگی نا, گاڑی کے نیچے آیا تو تیری گاڑیاں گئی وہاں سے. تو کوئی لمٹ نہیں ہے تیرے پاس. تجھے اللہ تعالیٰ نے اربوں روپے کا جسم دیا ہوا ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی, ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں, ڈاکٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے بندوں کے گھر بکتے دیکھے ہیں, کیونکہ بچے کی جان کے پیچھے سب کچھ قربان ہے. سو اف یو ریئلی تھنک that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know کہ دنیا اور لائف کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو جب تک تیرے پاس سب کچھ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر. یہ کروڑوں روپے کا شکر ہے تجھے مل رہا ہے, کروڑوں 10 کروڑ کا شکر ادا کر. تیرے پاس لکھے ہوئے اپنی کمپٹنس کے اوپر تو نے جو بھی کام کیا لکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کروڑوں دیں گے. چاہے تو کمہار ہے, چاہے کسان ہے, چاہے تو موچی ہے, چاہے تو ڈاکٹر ہے, تو جو اپنا کام کر رہا ہے اگر وہ حلال ہے اس کے اوپر کمپٹنٹ ہو جا بس.
اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ کامن سینس کی بات ہے. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں, آپ کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو اور میں آپ کا دوست ہوں اور میں کارڈیولوجسٹ ہوں اور آپ کے والد صاحب کو والدہ کو دل میں پین ہو, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ مجھ سے پوچھیں گے یار اس وقت اسلام آباد کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ بتا. بالکل ہم ہر روز ایسے کام کرتے ہیں. اب کیا بیسٹ کارڈیولوجسٹ کی لسٹ لگتی ہے اسلام آباد کی کہیں پہ فیس بک پہ؟ نو. ہائرارکی آف کمپیٹنس اللہ تعالیٰ نے سیروٹون اندر ڈالی ہوئی ہے. ہر ایک کو پتا ہے اسلام آباد کا بیسٹ پیڈیاٹرین جے کرشن ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ فیس بک پہ, یا کوئی آسکر ایوارڈ ملتا ہے یا نوبیل پرائز لے کے آئے. ہاؤ ڈو وی نو جے کرشن از دا نمبر 1 پیڈیاٹرین ان اسلام آباد؟ کمپیٹنس خود ہی چمک کے ہائرارکی اوپر لے آتی ہے, اور جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کمپیٹنس ہو رہے ہیں تو آ جائیں گے, نہیں آئے تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی غریب بیٹھے ہوئے, بیکاز وہ الگورتھم رن ہی نہیں ہوا جو حضرت خضر کا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. جیسے میں نا I know آفریدی کے بہت فینز ہیں ادھر, میں کیونکہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہوں. آفریدی کی اگر کمپیٹنس میپ کی جائے تو اس کو تو اگلا میچ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل ایسی بات ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہوتا ہے, وہ کہانی ختم. اور ہم لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پیسے خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے میرا میپ اوپر جا رہا ہے, حالانکہ میپ اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے تصویر الٹی کی بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا اس بات کو کہ if I start to believe کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, شعیب اختر اگر وہ دنیا کا سب سے امیر بالر بننا چاہتا نا تو اگلا میچ نہ کھیل سکتا, وہ کمپیٹنسی نہ آنی تھی. He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if he became the fastest bowler, all of a sudden باقی کی سب چیزیں بنڈل میں اٹیچ ہو کے آ گئی. کمپیٹنس پہ کوئی کمپرومائز, مسلمان انکمپیٹنٹ ہوتا تو اس سے بڑی لعنت کیا ہونی قوم کے اوپر. ہم انکمپیٹنٹ تو ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گرینڈ الگورتھم ہے, اس کو ایک دفعہ میں دیکھ لوں نا, خالی دیکھ لوں. میں نا ابھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو میں نا خاتون مجھ سے پوچھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کیا علاج ہے, کیا کریں پھر بچوں کو اس طرح سے نا, ایسے صرف گھر میں تصویریں لگائیں, لیونگ روم میں بھی تصویر لگائیں اور بیڈ روم میں بھی تصویر لگائیں. شیشت کس کی تصویر لگائیں؟ ہیروز کی, نا ہیرو کی نہیں, جنت کی اور دوزخ کی. ایک بار بچوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ جتنا مرضی میں بنا لوں, میں نے اپنے ہی پیسے سے بور ہو جانا ہے اور میں نے اپنے ہی پیسے پہ رونا ہے کہ یار میں کچھ اور. why am I getting that hollow feeling? why is that the only effect of every billionaire? why is every billionaire hollow? why is that not a visible thing? اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a curve. آپ کی ضروریات جو ہے نا, دیکھیں جتنے بھی لو سوشو اکنامک کے ملکوں کے بچے ہیں نا جو سنتے ہیں, پاکستانی, انڈین, جو بھی ہمارا, کیونکہ 90% لو سوشو اکنامک, وہ ان باتوں پہ چڑھتے ہیں کہ سر یہ آپ کو کہیں سے کون سا فلسفہ قرآن کی آیت سے نکال لیا آپ نے. آپ چونکہ ہم لوگ غرباء ہیں, ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلینئر ڈپریسڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں امیروں کا نخرہ ہے سارے تو ہمیں بن جانے دیں. آپ بلینئر کی ٹرائی کریں گے تو ساری عمر لگا دیں گے. آپ صرف اتنے کی ٹرائی کریں جتنی فورسیبل ضروریات ہیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت کیسی ڈالتے ہیں. اینڈ اسپینڈنگ ویئر اٹس نیسیسری, وہی نا ضروریات ہیں, جو ضروری چیز نہیں ہے اس کے اوپر اسپینڈ کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہہ دیا کہ اسراف نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ہماری مینٹلٹی ہے کہ بائی سیونگ یو بیکم رچ. نہیں, وہ ہماری مینٹلٹی نہیں ہے, ہماری مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. یہ ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک کنڈیشننگ ہے, ادروائز ہماری مینٹلٹی اس کے خلاف جاتی ہے. ورنہ پاکستان جتنا سپرسٹیشن ملک ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ ہمارے ٹریلین میں ہونے چاہیے. صحیح بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری جو نیچرل میک ہے نا وہ سیونگ اکاؤنٹ کے خلاف ہے. وی اسپینڈ ایز سون ایز وی گیٹ اٹ. وی گیٹ دی منی, وی اسپینڈ اٹ. اینڈ 33% آف آل امیرکنس, 99 کی اسٹیٹس بتا رہا ہوں, اس وقت میں پڑھ رہا تھا, 33 آپ زیادہ ہوں گے, have absolutely no money for not just their 401 کے بھی ایکسپائرڈ ہے, ان کا سب کچھ کنزیومڈ ہے, زیرو منی. اور ڈیٹ بھی ہے. ڈیٹ تو والی کو اماؤنٹ ہی الگ ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں والی وہ اسٹیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس اپنا پیسہ زیرو ہے. اس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ اس وقت آبادی تھی, 25 کروڑ کا 33% زیرو پیسے کے اوپر رہ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس زیرو انکم, زیرو سیونگ ہے وہ غریب ہے. حالانکہ غریب صرف وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات سے بڑھ کے ایکسپینس ہو جائیں, کہ سوری ضرورت سے کم انکم ہو جائے اس کی. کہ میری ایک ضرورت جو کرٹیکل تھی, 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ڈاؤ کے انڈیکیٹر ہر غریب کے, ہر انسان کے 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. بجلی کا بل, بچوں کی ہیلتھ کا کوئی کنڈیشننگ کو مسئلہ ہو گیا, یا آل آف دا یوٹیلیٹیز, گروسری. اس کے علاوہ کرٹیکل انڈیکیٹر کسی کے نہیں. بٹ نوبڈی ٹاکس اباؤٹ دیٹ.
People talk about Bill Gates only. Like, तुम कुम्हार से बिल गेट्स का सफर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? मतलब तो 10 लाख रुपए ले लो यार, 20 लाख ले लो. मैंने बिल्की सीधी से मिला था. क्योंकि नंबर 1 पे है ना वो. मैं बिल्की सीधी नंबर 1 हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में नंबर 1 पे है. वो अल्फा डिक्लेयर हो गया. That's it. इसलिए सो अब हर फुटबॉलर रोनाल्डो से कंपेयर होगा. मजबूरी है क्योंकि वो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में नंबर 1 पे है. अच्छा बड़ा टैलेंट होगा, मगर मजा नहीं है वहाँ पे. उस बच्चे से ज्यादा कोई पाकिस्तान में खेल नहीं सकता. मैं कहना नहीं कंपेयर रोनाल्डो से कर रहे. टीवी पे क्रिकेटर किसी ने जिंदगी में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा होता. मैं पीसीबी मेरा क्लाइंट है ना, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया. आवाम इंजमामुल हक को बैटिंग के मशवरे दे रही होती है. इसने कभी बैट नहीं पकड़ा. सही बात है. ऐसे क्यों करता है यार? दफा कभी तूने क्रिकेट की फील्ड भी देखी है? मगर नहीं, वो जो बॉल आती है ना, जूम करके गुजरती है साथ, तो पता चल जाएगा तुझे. Because what they see is what they think that they can actually, they're emulating the top of the hierarchy all of a sudden. You're a layman, buddy. Just try and be qualified to understand the concept of money. Because if you're talking Bill Gates, एक भी बंदे से कहूँ ना, किसी भी इंसान को, अभी मैं कहूँ कि आपका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जो भी है, मोहम्मद अली जंजुआ है, चले मोहम्मद अली जंजुआ, आपको मैं बिल गेट्स की लाइफ गुजरवाता हूँ. रीसेट बटन करते हैं आप बिल गेट्स, एंड में आपको $1 बिलियन मिल जाएंगे. जरा गुजार के दिखाएं. चौथे 5वें हफ्ते खुदकुशी कर लेगा. इसको पता ही नहीं है उसने क्या क्या कहाँ से क्या क्या हुआ उसके साथ. खाली उस उम्मीद में बैठेगा कि बिलियनर है, तो वो कहेंगे नहीं उम्मीद पे नहीं बिलियनर बने थे बेटा, चल जो काम करना था ना वो आना जरा. उस वक्त इनको लालच पड़ जाएंगे कि नहीं यार खाली पैसे चाहिए थे, मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप. अंडरस्टैंड बिल गेट्स के अपने रिव्यूज पढ़ें. कहता है द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. अभी भी मेरी बीवी पूछती है व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बेस्ट डेकेड ऑफ माई लाइफ वाज स्पेंट इन अ गैराज. जब वो चीजें बन रही थी. सर्ज इज द डोपामीन. पैसा मिलना डोपामीन नहीं है, पैसा बनाना डोपामीन है. एक तो बन गया, उसके बाद बंदा कहता है मैं क्या करूं. एक बात बताइए, क्या पैसा खुश करता है इंसान को? Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. ये दोनों चीजें आपस में कंफ्यूज नहीं करनी हमने. सही. ये बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे. हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री डिजाइन ही ऐसी हुई हुई है. जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा, you will go into depression. And that's not just my opinion. That's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about कि वो चोरी ना हो जाए. ये वाले मामला, ये वो अली बाबा वाला कहानी नहीं है उनके साथ, जेफ बेजोस के साथ. The fact कि अब उनको जैसे सचिन तेंदुलकर है, जब वो बन गया ना जो वो बनना था, उसके बाद एक डिप्रेशन नेचुरली उसको आनी थी कि अब क्या करूं, सारी लाइफ दे दी इस चाम के लिए और वो अचीव हो गई. What's next? Now what? The only thing जो कि मुसलमान को डिप्रेस नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला ने हमारा पर्पस मरने के बाद रख दिया है. अगर दुनिया में रख देते तो दुनिया में मुसलमान भी डिप्रेस होता था कि अचीव हो गया. रिवॉर्ड हमें मरने के बाद मिलेगा. We cannot achieve the pinnacle of our रिवॉर्ड भी तो चले दूसरी बात है. पर्पस की कल्मिनेशन भी कि सही था कि गलत था, पहले ही 2 फरिश्तों ने आके बताना है सही थे. इसीलिए तो फिर ये लोग जो है चांद पे जमीन खरीद लेते हैं और कुछ मिल नहीं रहा होता. सही बात. आपको बताऊं मैं I was thinking आपको पता है वो जो एंटी बॉम्ब बंकर्स बनाए हुए उन्होंने 3 मिलियन का खाली 4 कमरों का अपार्टमेंट है वो 12 स्टोरी के बंकर्स में जो अमेरिका में इस वक्त बिकते हैं ना, कि जब हॉलोकॉस्ट होगा दोबारा से न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाएगी. हाँ, कुछ नहीं है तो ये फियर आपको करते हैं. See the thing that our youth needs to understand, उसको बहुत जरूरी है कि पता हो कि पैसे बनाना is the most exciting thing. इसमें किसी शक में ना मैं हो सकता हूँ, ना साइंस है ना इस्लाम है. एक्साइटिंग थिंग है, मगर जिना भी एक्साइटिंग थिंग है. एक्साइटिंग इज नॉट द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू बी डूइंग एनीथिंग, बट द फैक्ट दैट इट इज एक्साइटिंग इज नॉट डिनाइबल, इररिफ्यूटेबल है वो कि मैं ज्यादा से ज्यादा की एफर्ट कर रहा हूँ, कल्मिनेशन हो रही है, सेंस ऑफ अचीवमेंट पूरी होती है, अगली स्टेप पे आ जाता हूँ. बट द पॉइंट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड वाज कि इब्ने आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है. उसको एक सोने का पहाड़ की सर्च करता है, जब वो मिल जाता है तो वो दूसरे सोने के पहाड़ की तरफ जाता है. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against के पैसे नहीं होने चाहिए इंसान के पास. जिसने अल्लाह ने जब खुद जिम्मा लिया हुआ है, हम कैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं देना चाहिए. ये कह रहा होता है लिटरली कि अल्लाह ताला को पैसे नहीं देने चाहिए. अल्लाह ने देने पैसे. मुस्लिम की तो फिलॉसफी ठीक है शुरू से ही कि पैसे ना मैं बना सकता हूँ ना मैं छीन सकता हूँ. ये जो मुस्लिम कहते हैं कितने पैसे बना लेते हो, वो है असली ताकूती. बिल्कुल. तुम कौन होते हो पैसे बनाने वाले यार? बिलावल भुट्टो ने पैसे बनाए हैं. He just got born into a rich family. हाँ, ये सेल्फ मेड का जो है, he is a person who is self made. कितना बड़ा ये मतलब ये ताकूत और कुछ भी नहीं. I mean these people are confused at the core. Question is जब आप इस तरह की confusion में पड़ेंगे, कोई ना पानी में पैदा होगा तो खुशकी का सेंस ही नहीं आ सकती उसको. So understand, साइंस समझाता हूँ. ब्रेन के ना असल में बहुत कम मुसलमान हैं जो
न्यूरो केमिस्ट्री को कुरान पाक की लाइट में देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दो हैं जिनको मैं जानता हूँ और मैं मेन स्ट्रीम को जानता हूँ। मेरे तो पार्टनर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हैं, सो आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कुरान पाक की लेंस से आप ब्रेन के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारा कुछ अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया हुआ। अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह फुसलात में कि मैं तुझे तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, अंदर फी अनफुसिकुम, कि ये हक की किताब है। ये दोनों चीजें इकट्ठी की। अल्लाह ने पहले कहा पहले तुझे आसमान में निशानी दिखाऊंगा, फिर तुझे तेरे अंदर निशानी दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। वो अंदर क्या निशानी थी अब हमें इतनी क्लियरली नजर आ रही है कि जो डोपामीन का सेंटर है, एक तो नहीं 5 हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने पे डोपामीन मिलती है। और जैसी डोपामीन मिल जाती है आपको इतनी तस्कीन मिलती है कि किस क्या रफ्तारी पे किसी मुसलमान को मिलनी। हमें कोई रफ्तारी पे तस्कीन नहीं है जो एक डोप एडिक्ट को उस सर्च को वो पूरा करने के लिए के वक्त मिल रही होती है। सो देयर इज नो डाउट कि आदमी जो है ना, आदमी और दिमाग किसी और तरीके से वो बताता हूँ, आदमी जो है ना वो अगले स्टेप पे जाते वक्त जिस लेवल पे नशा पूरा करता है ना, अगले किसी भी चीज पे, चाहे उसने पैसे बनाने हो, चाहे उसने नाम बनाना हो, चाहे उसने काम बनाना हो, प्रमोशन भी हो रही हो ना, एंटाइटलमेंट, if he's getting any kind of leisure opportunity or money, all of them have the same dopamine center triggered. जैसे ही उसको अगली स्टेप पे आता है आपको डोपामीन की सर्च मिलती है, you feel like oh my god क्या बात है। मगर ये साइंस ही के थ्रू हमें पता है कि 40 मिनट से ऊपर एक बिलियनियर होने को एंजॉय नहीं कर सकता। सही बात। जैसे एक बहुत बड़ा टीवी लेके आए, 100 इंच का टीवी ले आया हूं मैं, 100 इंच का टीवी लगाएंगे, सारे के सारा फैमिली खुश हो जाएगी और 40 मिनट के बाद आपको याद ही नहीं लगेगा कि 100 इंच का, आपको कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, यार इतने पैसे खर्च किए, दोबारा से जिक्र करो, कितना बड़ा जिक्र है, थोड़ा बार देखो, या सबको बताओ, कोई दोस्तों से बुला के रिन्यूअल लेते हैं, रिन्यूअल लेते हैं। और ये रिन्यूअल को कहते हैं नॉवेल्टी इफेक्ट। डोपामीन आदमी के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर लगता है, औरत के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर नहीं। ये तो वजह है कि हम जब कोई चीज परचेज कर लेते हैं हमें और बेचैनी होती है कि यार फेसबुक पे डालना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि वी नीड अनदर शॉट ऑफ डोपामीन के पैसा खर्चा किए। इवन परचेज कर लिया तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें ना कि आप उसका सब कुछ चेक कर लेते हैं, फिर आप रख देते हैं, फिर आपके साथ क्या होता है? Why do you think, मैं आपको बता रहा ना, 300,000 आइटम्स घर पे क्यों पड़े हुए हैं? 95% यूज ही नहीं हो सकते क्योंकि वो नॉवेल्टी के थ्रू ले लिए थे, अब उनकी डोपामीन वैल्यू खत्म हो गई है। एग्जैक्टली। हर चीज की डोपामीन वैल्यू सिर्फ सर्ज में होती है, जैसी डोपामीन आ गई उस चीज की वैल्यू खत्म। बिल्कुल। अब ये कहानी है जो कि सबसे